मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी की रहमदिली की मिसाल, वालिदैन न होने की इत्तला पर फोन पर बात करते हुए फिलफूर करवाया कल्याण लक्ष्मी रकम मंजूर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वफद की कौमी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात व शहर के सुलगते हुए मसाइल पर रोशनी डालते हुए इनके हल के लिए की नुमाइंदगी। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से रुकन राज्यसभा किया सुरेश रेड्डी की मुलाकात, हल्के की तरक्की के लिए किया तबादला ख्याल। जमीयत उलमा सदर हाफिज अली खान की सदारत में दौरे हाजिर के मसाइल के मद्देनजर उलमा कराम व जिम्मेदारान मसाजिद के लिए खुसूसी इजलास का इनेकाद। अव्वाम अपने जमहूरी हुकूक से वाकिफियत हासिल करें, दिया पैगाम। रुद्रुड मंडल की अकबर नगर में तेंदुए की हलचल, गांव की अवाम में खौफ की लहर। महकमे जंगलात की जानिब से कार्रवाई का आगाज। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनजर बोधन मस्जिद उमर फारूक की जानिब से 21 सितंबर को 19वां जलसा इस्तक़बालिया मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। टीएसआरटीसी के चेयरमैन की हैसियत से आज रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी के 1 साल मुकम्मल। इनकी 1 साल कारकर्दगी पर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रोजनामा सियासत के 75 साल तकमील पर आमिर अली खान की जानिब से मुख्तलिफ अज़्म, हर ज़िले में नौजवानों को सियासी, समाजी व फलाही तौर पर मजबूत करने वो अपने जमहूरी हुकूक से वाकिफ करने के लिए मुहिम का आगाज़ करने का किया ऐलान। रोजनामा सियासत के 75 साल मुकम्मल होने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि अज़ला के मुकामात का दौरा करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के दरमियान में 100 लोगों का इंतखाब करेंगे हर अज़ला में, ताकि उनको हम किस तरह कौम की तरक्की के लिए या कौम की तरक्की में उनका ताउन किस तरह हासिल करेंगे उसके ऊपर गौर व खौज किया गया है। एक प्रोग्राम तो बनाया गया है, लेकिन पहले 100 लोगों का इंतखाब होना ज़रूरी है। जब 100 जमा हो जाएंगे तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक अज़ला में हम बढ़ के काम करेंगे मुसलमानों की तरक्की में। इसलिए कि आज हुकूमत से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, कोई भी हुकूमत रहो, कोई भी पार्टी रहो, और ख़ास तौर पे मुसलमानों का जो वोट की अहमियत है, सिर्फ एक 10% वोट मुसलमान के बढ़ते हैं वोट इलेक्शन में, तो कहाँ से कहाँ हम अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना अब हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़ाएंगे ताकि किस तरह हम अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं, इसकी एक हिकमत अमली तैयार हो सके। रोजनामा सियासत के 75 साल सालगिरह के मौके पर सूफियाना रंग दक्कनी कॉमेडी प्रोग्राम का इनेकाद। अव्वाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए एडिटर रोजनामा सियासत को दी मुबारकबाद। रियासत हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ रोजनामा सियासत के 75 साल सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ शहर निज़ामाबाद में सूफियाना रंग कॉमेडी का दक्कनी ज़ुबान में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी एडिटर सियासत आमिर अली साहब ने शिरकत की। इस मौके पर इन्हें सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की। अवाम ने भी इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। ये प्रोग्राम देर रात तक जारी रहा और अवाम भी
پنجابی دکنی زبان کی چاشنی و صوفیانہ رنگ کامیڈی سے کافی لطف اندوز ہوئی۔ اس موقع پر ضلع نظام آباد سیاست ذمہ دار جاوید خان، TRS ترقیاتی قائد سمیر احمد، ایڈوکیٹ نجیب علی، سینئر صحافی اشفاق اللہ خان عرف پاپا خان و دیگر موجود تھے۔ اماں بابا کو بھول گیا اور ساس سسروں میں بھول گیا اور اب تھوڑا سیاست کی طرف دیکھیے، کافی سیاسی طرف بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خاص کر ساری جنتا کو ہولا بنا رہا ہے اور ساری جنتا کو ہولا بنا رہا اور ہندو مسلمان کو لڑا رہا اور شادی کر کے جوروں کو بھگاتا اور شادی کر کے جوروں کو بھگاتا اور NRC بول کے ہم کو ڈراتا اور میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے کتابوں میں لکھا ہوا شراب پینے سے آدمی کے گردے خراب ہو جاتے، پھیپڑے خراب ہو جاتے، دل خراب ہو جاتا، آدمی مر جاتا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا؟ بالکل چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، شراب پینا چھوڑ دیتا؟ نہیں، پھر ایسے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتا۔ کیا یار تمہارے باتوں میں خاموں پر مجلس اتحاد المسلمین وفد کی قومی صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے خصوصی ملاقات و شہر نظام آباد کی سلگتے ہوئے مسائل سے واقف کرواتے ہوئے حل کرنے کی نمائندگی۔ آج شہر نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین کی وفد، جن میں تمام کارپوریٹرز و نان کارپوریٹرز شامل ہیں، سینئر صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدیہ فلور لیڈر شکیل فاضل و ڈپٹی میئر ادریس خان کی قیادت میں قومی صدر مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے دارالسلام پر ملاقات کرتے ہوئے شہر نظام آباد کے مسائل کو واقف کرواتے ہوئے انہیں حل کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ باتزہ صدر صاحب کی ہدایت پر نظام آباد انچارج و MLA احمد بن عبداللہ بلالہ و پاشا قادری صاحب کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد کی ترقی و خستہ حال اقلیتی علاقوں کی ترقی کے مطابق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر علی باغبان، محمد منور علی، ماجد صدیقی، محمد عبدالغفور مقیم، افسر بیگ، ریاض احمد، اعجاز حسین، محمد مستحسن، شیخ سلیم، میر ارشاد علی سمیر، ہارون خان، نان کارپوریٹر شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے۔ ضلع صدر جمیعت علماء حافظ لئی خان کی صدارت میں دورہ حاضر کے مسائل کے حل کے لیے علماء کرام و ذمہ داران مساجد کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد۔ علماء کرام خود بھی اپنے جمہوری حقوق کو سمجھے اور عوام کو بھی شعور بیدار کرے، معززین نے دیا پیغام۔ جمیعت علماء ہند ضلع نظام آباد کی جانب سے علماء و ائمہ حفاظ و مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں کے لیے خصوصی اجلاس کا انعقاد گزشتہ روز شہر نظام آباد کے نظام پیلس فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال عمل میں لایا گیا، جن میں ووٹر کارڈ کو آدھار کارڈ سے مربوط کرنا، مسجد کلیکٹریٹ کی بازیابی، ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج، موجودہ حالات میں مساجد کمیٹیوں کی ذمہ داریاں اہم تھی۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی مفکر قومی ملت حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب، ناظم ادارہ اشرف علوم حیدرآباد محترم عالی جناب عامر علی خان صاحب، ایڈیٹر سیاست نیوز حضرت مولانا خضر احمد خان صاحب و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے عوام پر شعور بیدار کیا اور کہا کہ علماء کرام و مساجد عوام کے رہبر ہے اور ہر دور میں خدمت علماء کرام پیش رہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان کے جمہوری حقوق سے واقف کروائے اور ووٹر لسٹ میں اپنے اور تمام افراد کے نام درج کروائے۔ اس موقع پر صدر حافظ لئی خان کی جانب سے روزنامہ سیاست کے 75 سال مکمل
مکمل ہونے پر ایڈیٹر عامر علی صاحب کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر مولانا غلام رسول قاسمی، مولانا مرزا ہاشمی بیگ، مفتی شفیع، مفتی ابراہیم خان، مفتی شیخ جابر اشاعتی و دیگر موجود تھے۔ وہ چیز یہی ہے کہ ہم یہاں سب مسلمانوں کے، مردوں کے، عورتوں کے جو 18 برس کے ہیں ان کے جو ہے ووٹنگ کارڈ کو جو ہے آدھار سے مربوط کرنے کا کام کریں، اور اگر بنے بھی نہیں ہیں تو بنانے کا کام۔ بہت سے ایسے بھی ہیں بھولے بھالے کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا بنا لینا چاہیے، کیا کاغذات نہیں بنا لینا، اس کا بھی ہم کام کریں۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو قانونی مراحل ہیں ان کو بھی جلد از جلد وکلاء سے مشورے کر کے مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے مالیات کو سرکار کی تسلیم کرنے کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کاپی میں بالکل برابر سرابر لکھتے ہیں اور دیانت امانت سے رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قانون جب ہمارا حساب پوچھے گا تو ہم اس کو حساب پیش نہیں کر سکیں گے۔ جو حساب ہم رکھتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ملک کے قانون کے مطابق اپنے حسابات کو ایڈٹ کرائیں۔ میں مولانا کی یہ بات سے بالکل متفق ہوں کہ مسجد کو مرکز بنانا آج وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آپ لوگوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کو ہمارے حق میں کرنے کے لیے یا ہندوستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف 5 سے 10% اگر میں نظام آباد کی ہی بات کروں تو نظام آباد سے جو بی جے پی کے ممبر آف پارلیمنٹ جیتے تھے وہ صرف 71,000 ووٹوں سے یا 4% کے ووٹوں کا فرق تھا ان کو جیتنے میں، ان کی کامیابی کے۔ صرف اگر 5% مسلمان یا 7% مسلمان باہر نکل کے ووٹ ڈالتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر امیدوار یہاں پہ آپ کے سامنے رہتا۔ ہر وقت ابھی مولانا نے جو بنگلور کے پولیس آفیسر کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ایک پہل کی ہے، پورے ہندوستان بھر کے اسٹیٹسٹکس انہوں نے جمع کیے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ صرف اتر پردیش ریاست میں 60% لوگ کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، 40% کے پاس ووٹر آئی ڈی بھی نہیں۔ نظام آباد میں 2001 یا 2002 سے پہلے ایک رواج تھا کہ ہماری برقع پوش مسلم خواتین تھیٹروں میں جایا کرتی تھی۔ اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، فلان کے پاس ایک ٹاکیز میں ایک بچہ شور کر رہا تھا، تو ان کی والدہ ان کو فلم میں اس قدر مہوس ہے کہ بچے کا منہ دبا دیے اور آپ فلم دیکھنے میں مصروف تھے، یہاں تک کہ بچے کا دم گھٹ کر اسی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نظام آباد میں ایک تحریک چلی تھی کہ برقع پوش مسلم خواتین کو تھیٹروں میں جا کر فلمیں دیکھنے سے روکنا، اور بہت مضبوط چلی، اور ایک اس وقت کہا گیا، صرف افواہ اڑائی گئی تھی، حقیقت نہیں تھی، جو خاتون مسلم خاتون ٹاکیز میں تھیٹر میں نظر آئے گی ان کی چوٹی کاٹ دی جائے گی۔ دیواروں پر اس طرح انہوں نے اس وقت کے نوجوانوں نے خاتون کا سر اور اس کی چوٹی کاٹ رہے ایسی تصاویر لگائے تھے۔ وہ ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ گزشتہ 20 اور 22 برس سے یہ رواج ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب چونکہ ٹاکیزوں اور تھیٹروں میں کیا کہیں گے وہ آلات کے ذریعے سے ترقی ہو گئی، ملٹی پلس کے نام سے، اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہم کو تو نہیں معلوم، مگر پہلے سے زیادہ کچھ اور ترقی ہوئی۔ 19ویں عظیم الشان سالانہ جلسے استقبالیہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سرزمین بودھن پر 21 تاریخ کو مسجد عمر فاروق کی جانب سے آمد کی صدقے ایک غریب بچے کی شادی کا انتظام، عوام الناس سے شرکت کی گزارش۔ ذمہ داران جلسے مولانا سید سلطان خاطری۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کی تیاریاں مقام پر شروع ہو چکی ہے۔ اسی ضمن میں بودھن میں مسجد عمر فاروق و اہلیان محلے کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 19واں جلسہ استقبالیہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام اس ماہ کی 21 تاریخ کو مرحبا فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔
जिस में हज़रत उलमा मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब व अलहाज सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब व दीगर उलमाए-दीन शिरकत करते हुए खिताबात अंजाम देंगे। इसी तरह मौके पर ज़िम्मेदारान जलसे मौलाना सैयद सुल्तान क़ादरी साहब ने बताया कि हस्ब रिवायत हर साल की तरह रवां साल भी एक गरीब बच्ची की शादी कमेटी की जानिब से की जाएगी। इस मौके पर इनके हमराह हाफिज अब्दुल मतीन, वसीम क़ादरी, कलीम क़ादरी, अकबर खान क़ादरी, कुद्दूस क़ादरी, शेख बाबा, मोहम्मद अकबर खान वो दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह ये साल भी जलसे इस्तक़बालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हर साल ये जलसा मनाया जाता है। आज ये जलसा 19वां जलसा है सरज़मीन बोधन पर। ये 19वां शानदार जलसा मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल के मीलाद का जलसा मनाया जा रहा है। और ये जलसा हमारी मस्जिद उमर फारूक का जलसा है। ये महल्ले वालों का जलसा है। हर साल जलसा होता है यहाँ से, यहाँ के लोग जलसा मनाते। और ये जलसा हर साल अब 2 साल से मरहबा फंक्शन हॉल में मनाया जा रहा है। इस साल भी ये जलसा 21 सितंबर बरोज़ चारशंबा 2022 को ये जलसा मरहबा फंक्शन हॉल में बाद नमाज इशा में मनाया जा रहा है। इस मुक़द्दस व मुबारक जलसे को अल्लामा मौलाना ज़ियाए मिल्लत हाफिज़ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी जामे निज़ामिया सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे की मुस्लिम बेवा खातून को घरेलू तामीरी के जरिए की गई मदद। सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे की तालीमी व फलाही कामों में मसरूफ़ अमल है और सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे की तरफ से मजबूरों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद का सिलसिला जारी है। सिलसिले में मस्जिद बिलाल के करीब रहने वाली एक बेवा खातून जिनके 2 लड़कियां और 1 लड़का है, जिंदगी काफ़ी तंगदस्ती में गुजर रही है। जब इस बात की इत्तला सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे को मिली तो फ़ौरन सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे के वफद ने इस खातून के घर पहुंचकर जायज़ा लिया तो पता चला कि गरीबी का ये आलम है कि घर में ज़रूरियात से फारिग होने के लिए बैतुल खलात तक मैसर नहीं है। घर के तमाम अफराद अपनी हाजत पूरी करने के लिए 1 किलोमीटर दूर अपनी नानी के घर जा रहे थे। पता चलते ही सफ़ा बैतुल माल शाह भैंसे की तरफ से बैतुल खलात तामीर करवाया गया। अल्लाह ताला सफ़ा के इस काम को कबूल फरमाए और मज़ीद इस तरीके के काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आप तमाम लोगों का ताउन हम लोगों के साथ बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहाँ का परवरदिगार है। ये जो खातून हैं इनके शौहर का इंतकाल होकर 2 साल का अरसा हुआ और इनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है और इनका गुजर बसर बीड़ी बना लेते हैं और लोग इमदाद कर देते हैं, चल रहा है। असल मसला इन घर में लैट्रिन बैतुल खला और हम्माम नहीं था। जैसे हमको सफ़ा बैतुल माल वालों को मालूम हुआ कि खातून के पास ये बैतुल खला भी नहीं है और हम्माम भी नहीं है, तो फ़ौरन आए हम और आके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बेवा की किफ़ालत करना, बेवा की निगहदाश्त करना, बेवा की मदद करना, ऐसा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे रात भर कोई शख्स नफ़िलें पढ़ रहा हो और दिन भर रोज़ा रह रहा हो। और एक रिवायत में ये है आर्मूर असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िला टीआर सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में MP KR सुरेश रेड्डी ने मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के ताल्लुक से किया तबादला ख्याल। आर्मूर असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िला टीआर सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में MP KR सुरेश रेड्डी ने मुलाकात करते हुए हल्के में होने वाले तरक्याती कामों के अलावा अनक़रीब किए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल करते हुए वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में हल्के असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की। प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 55 शिकायतें मौसूल। जिले भर की तमाम रिहाइश स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी फलाई हॉस्टल्स के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देने जिले कलेक्टर की हिदायत।
ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ پرجوانی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے زیر التوا درخواستوں کو جلد از جلد حل کرنے میں پہل کریں۔ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے میٹنگ ہال میں پیر کو منعقدہ پرجوانی پروگرام کے دوران 55 شکایتیں موصول ہوئی۔ ضلع کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے شکایت کنندگان نے کلکٹر کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا، DRDO چندرا اور DPO جے سدھا کو اپنی درخواستیں پیش کی۔ اس دوران کلکٹر نے عہدیداروں کو درخواستوں کی جانچ اور مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔ اس پروگرام میں مختلف محکموں کے ضلعی سطح کے افسران نے شرکت کی۔ عوامی سماعت کے بعد کلکٹر کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا گیا۔ ضلع بھر کے تمام رہائشی اسکولوں، کالجوں اور سرکاری فلاحی ہاسٹلز کے انتظام پر خصوصی توجہ دینے کی تجویز ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ کچن روم اور ڈائننگ ہال کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل نگرانی کی جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اسکولوں اور ہاسٹلوں کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اگر کوئی گھاس یا کوڑا کرکٹ موجود ہے تو اسے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان معاملات کو ہلکے سے نہ لیا جائے بلکہ ہاسٹلز اور رہائشی اسکولوں کی انتظامی کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور مسلسل نگرانی کی جائے۔ ضلع کلکٹر نے متعلقہ کام کو متنوع کیا کہ اگر انتظامیہ کی غلطیوں کی وجہ سے کوئی واقعہ پیش آئے تو متعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور وہ ذمہ دار ہوں گے۔ راجہ سنگھ کی رہائی کے لیے گورنر سے مداخلت کی اپیل، اہلیہ کی گورنر سوندرا راجن سے ملاقات۔ ملون راجہ سنگھ کی اہلیہ ٹی اوشا بائی نے گورنر تلنگانہ ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن سے ملاقات کی اور راجہ سنگھ کی رہائی کے لیے مداخلت کی درخواست کی۔ راج بھون میں گورنر کو یادداشت حوالے کرتے ہوئے اوشا بائی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ وہ PD ایکٹ کو منسوخ کرتے ہوئے راجہ سنگھ کی جیل سے رہائی کو یقینی بنائے۔ اس سلسلے میں گورنر سے مداخلت اور اپنے اثر و سوق کے استعمال کی درخواست کی گئی۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے PD ایکٹ کے تحت جو گرفتاری عمل میں لائی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر ہمیشہ اپنے اسمبلی حلقے گوشہ محل کے عوام کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ کئی مرتبہ ان کے بیانات کو بنیاد بنا کر پولیس کی جانب سے مقدمات درج کیے گئے اور حکومت کے دباؤ پر انہیں حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے مقدمات سے متعلق خصوصی عدالت میں کئی معاملات زیر دوران ہیں اور حکومت اپنے الزامات کو ثابت کرنے سے قاصر رہی، لہٰذا اس مرتبہ PD ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ اوشا بائی کے ہمراہ ان کے خاندان کی دیگر 2 خواتین موجود۔ TSRTC چیئرمین کی حیثیت سے آج رورل رکن اسمبلی BJD گوردھن کے 1 سال مکمل۔ ان کی 1 سالہ کارکردگی پر روشنی TV کی خصوصی پیشکش۔ TSRTC چیئرمین کے طور پر BJD گوردھن عہدے کا جائزہ لے کر 1 سال مکمل کرنے کے پیش نظر جدید طور پر مزید اصلاحات روب عمل میں لاتے ہوئے TSRTC کمپنی خسارے میں ہونے کے باعث تنخواہ بھی کمپنی کو واپس کرنے کے ساتھ ساتھ مسافرین کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے ہر روز نئی اسکیموں کو روب عمل میں لا کر فادرز ڈے، مدرز ڈے، چلڈرنز ڈے، قومی تہوار کے پیش نظر خصوصی رعایت دینے کے علاوہ بچوں کو بس میں مفت سفر کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور حال ہی میں شہر نظام آباد میں RTC منی سٹی بس سروس کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی فلاح اسکیمات مستحقین کے لیے کافی فائدہ مند۔ جکل رکن اسمبلی ہنومن شنڈے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی۔ ضلع کاماریڈی جکل رکن اسمبلی ہنومن شنڈے نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ 103 کلیانہ لکشمی کی و شادی مبارک چیکوں کی استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ MPP کویتا وجے، ZPTC سرینواس ریڈی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جکل ہنومن شنڈے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR ریاست کے تمام طبقات بالخصوص مسلم اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاح اسکیمات کے تحت فیض یاب کرنے کے علاوہ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کیا، جس کے تحت کئی غریب عوام خانگی ہاسپٹل میں بہترین علاج معالجہ حاصل کرتے ہوئے اس کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی CM ریلیف فنڈ کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب و نادر لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت CM KCR کی جانب سے متعارف کردہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم غریبوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے غریب عوام کے مسائل کے یکسوئی کے لیے آسرا اسکیم کے تحت معذورین، معمرین، بیواؤں، تنہا زندگی گزارنے والی خواتین اور
फिलिपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को माहाना 3,116 रुपये जबकि दीगर इस्तिफादा कुननगान को माहाना 2,116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। आशा स्कीम गरीबों के लिए फिलवक्ती बेहतरीन सहारा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता खादिन व कारकुनान अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। ఈ సంవత్సరం దాదాపు ఆ పని మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యి ఎంతో కొంత నీళ్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ మరి ఈ విధంగా ఎంతో గొప్ప పనులు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంకా చాలా విషయాల్లో వారు చాలా పాజిటివ్గా ఉండి ఏ ప్రాంతంలో ఏం కావాలి ఏ ప్రజలకు ఏం కావాలి అని తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, అందరినీ గౌరవించే వ్యక్తి. నిన్నగాక మొన్న గిరిజనులకు 10% రిజర్వేషన్ కూడా పెంచి रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिका वजीर आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमन्ना की वालिदा अचानक फौत होने पर गहरे अफसोस का किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिका वजीर आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमन्ना की वालिदा जोगू भुजम्मा का अचानक फौत होने पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर दलित अयका संगम के ज़ेरे निगरानी में दस्तूर की मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व रियासती वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वार्ड नंबर 6 काउंसलर सीएच गंगाधर, बड़ा भीमगढ़ सरपंच ए संजीव ने तेलंगाना रियासत के ज़ेरे तामीर सेक्रेटरीट को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से लिए गए फैसले पर दलित ऐक्य संगम के ज़ेरे निगरानी में दस्तूर की मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वार्ड नंबर 6 काउंसलर सीएच गंगाधर, बड़ा भीमगढ़ सरपंच ए संजीव, वाइस एमपीपी भूमेश, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर नवीन व दीगर ने शिरकत की। गौरव केसीआर గారికి మరియు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి దళిత సంఘాల అభివృద్ధికి తను సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి మా దళిత సంఘాల తరపున ప్రత్యేక रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए न्यू गवर्नमेंट शोरूम श्रीनिवास शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए न्यू गारमेंट शोरूम व श्रीनिवास शॉपिंग का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि ब्रांडेड मलबूसात की खरीदी अमल में लाने के लिए किसी और शहर को जाने की ज़रूरत नहीं। बांसवाड़ा शहर में यही बेहतरीन मलबूसात दस्तियाब होने के अलावा शॉपिंग मॉल का क़याम अमल में लाने से अवाम को हर चीज़ शॉपिंग मॉल में दस्तियाब होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी, बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रियासती पावरलूम एंड टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर दफ्तर में ओहदे का जायजा लेने वाले प्रवीण को रियासती वजीर केटीआर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा मशहूर मारूफ शख्सियात ने दी मुबारकबाद। रियासती पावरलूम एंड टेक्निकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर गुदुरु प्रवीण ओहदे का जायजा लेने वाले प्रोग्राम में रियासती वजीर बल्दी नक्श केटीआर और रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए पावरलूम टेक्निकल की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने की ताकीद की। इस मौके पर जी प्रवीण ने चेयरमैन के तौर पर मौका फराहम करने वाले सीएम केसीआर को इजहार तशक्कुर पेश किया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की रहमदिली की मिसाल, वालिदैन ना होने की इत्तला पर फोन पर बात करते हुए फिलफुर मंजूर करवाया, कल्याण लक्ष्मी रकम मंजूर। रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी हल्के के दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले सीएमआरएफ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक दरख्वास्तों पर दस्तखत करने के दौरान इरगटला मंडल दोनचंदा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले वेमुंदला मोनिका के शौहर निशिकांत रेड्डी की दरख्वास्त पर दस्तखत करने के तहत इनके अहलिया मोनिका के बारे में दरियाफ्त करने के बाइस इन्हें माँ बाप नहीं कहने पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। वो बजरिए फोन मोनिका से तमाम हाल हकीकत मालूमात करते हुए खाविन व बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने की दुआ दी। लड़की को माँ बाप न होने की वजह से हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कल्याण लक्ष्मी के तहत नकद रकम फौरी तौर पर लड़की के बैंक खाते में जमा करने के आरडीओ को हिदायत जारी की।
నీ అకౌంట్ అట్లా వేసుకొని పెట్టుకో, అవసరానికి ఎప్పుడన్నా బాగా అత్యవసరం ఉంటే అప్పుడు అవసరం వస్తాయి అట్లా, సరేనా? ఓకే. श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के 22 गेटों को खोलते हुए 1,12,000 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाए जाने का ओहदेदारों ने किया इजहार। शुमाली तेलंगाना के अजला से भारी पानी का इनफ्लो श्री राम सागर प्रोजेक्ट में आने के 22 गेटों के जरिए गोदावरी में 1,20,000 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता शब से ही प्रोजेक्ट में पानी के इनफ्लो में इजाफा दर्ज हो रहा है। बरोज़ इतवार को दिन तमाम सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। कुप गेट के तहत 6,000 क्यूसेक व काकतिया तालाब के जरिए 2,000 क्यूसेक पानी की जुआई अमल में लाई जा रही। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 TMC फिट होने के बाद ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। रियासती वजीर अलोला इंदिरा करण रेड्डी ने नल के डोनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पी संतोष रेड्डी के वालिद नरसिम्हा रेड्डी फौत होने पर गहरे अफसोस का किया इजहार। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने नवी के डोनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पी संतोष रेड्डी के वालिद नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में अचानक फौत होने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ दही तरक्की कमेटी मेंबरान सरपंच सी चंदू, MPTC B श्रीनिवास, APS चेयरमैन भरत राज, SC सेल मंडल सदर P संजीव, भूमा गौट व दीगर ने शिरकत की। रुद्रपुर मंडल के अकबर नगर में गुज़िश्ता 3-4 यौम से तेंदुए की हलचल से मुकामी अवाम डरो खौफ में मुब्तला। रुद्रपुर मंडल के अकबर नगर में गुज़िश्ता 3-4 दिन से तेंदुए की हलचल से मुकामी अवाम डरो खौफ में मुब्तला होने के अलावा इस माह की 13 तारीख को साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया था। तब तेंदुआ नजर आने के बायस इन्होंने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इत्तला दी गई, जिस पर महकमे जंगलात से वाबस्ता अहदेदारों ने मुकामी अवाम व तलबा को चंद हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की ताकीद की। ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. సో వారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది, ఓరియంటేషన్ లాగా వారు మా సిబ్బందికి. అదేవిధంగా భయాందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదని వారు చెప్పడం జరిగింది, కానీ సంరక్షణలో ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. అది మామూలుగా సాయంత్రం అంటే 7-8 తర్వాత ఒంటరిగా తిరగకూడదు. అదేవిధంగా మార్నింగ్ 6 తర్వాతనే అంటే 6 లోపల ఒంటరిగా తిరగకూడదు అని వారు ప్రికాషన్స్ చెప్పడం జరిగింది. शहर के मुकाम पर जदीद कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने के बायस खदीम कलेक्ट्रेट में अवाम की हलचल बंद हो गई। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने के बायस खदीम कलेक्ट्रेट में अवाम की हलचल बंद हो गई और कुछ गाँव में मुक़ीम अफराद को इल्म ना होने की वजह से खदीम कलेक्ट्रेट के पास आमद के मौके पर केसिस चैनल की जानिब से अवाम के ख्यालात से आगाही हासिल की गई, जिस पर दीगर अवामी नुमाइंदों अवाम ने कहा कि जदीद कलेक्ट्रेट का क़याम अमल में लाने से खदीम कलेक्ट्रेट को ज़ाय होने से बचाने के लिए काबिल इस्तेमाल में लाने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में क़बायलियों के लिए 10% रिजर्वेशन के अलावा दलित बंधु स्कीम के तहत गिरिजन बंधु स्कीम रूबे अमल में लाने का CM KCR की जानिब से किए गए तारीख़ी फैसले पर गिरिजन तबके के अवाम ने CM KCR व रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से गिरिजन तबके को 10% रिजर्वेशन फ्राहम करने के अलावा अराजी ना रखने वालों को दलित बंधु स्कीम के तहत गिरिजन बंधु को रूबे अमल में लाने का तारीख़ी फैसला करने पर क़बायलियों ने खुशी का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर बंजारा सेवा संगम के मंडल सदर बदावत शर्मा नायक ने खिताब करते हुए कहा कि क़बायलियों की ज़िंदगी में तब्दीली अमल में लाने के लिए CM KCR की जानिब से गिरिजन तबके को 10% रिजर्वेशन के अलावा गिरिजन बंधु स्कीम को मुतारफ करना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। గిరిజన బంధు కూడా ఇస్తా అని చెప్పేసి ప్రకటించడంతో పాటు గిరిజనులు ఏదైతే తరాలుగా చేసుకుంటున్నటువంటి పోడు భూములకు కూడా పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని చేపడతా అని భారీ బహిరంగ సభలో इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की रहमदिली की मिसाल, वालिदैन न होने की इत्तला पर फोन पर बात करते हुए फिलफूर करवाया कल्याण लक्ष्मी रकम मंजूर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वफद की कौमी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात व शहर के सुलगते हुए मसाइल पर रोशनी डालते हुए इनके हल के लिए की नुमाइंदगी।
आर्मू रुकन असम्बली पीएसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से रुकन राज्यसभा किया सुरेश रेड्डी की मुलाकात, हल्के की तरक्की के लिए किया तबादला ख्याल। जमीयत उलमा सदर हाफिज लई खान की सदारत में दौरे हाजिर के मसाइल के मद्देनजर उलमा कराम व ज़िम्मेदारान मसाजिद के लिए खुसूसी इजलास का इनेकाद, अव्वाम अपने जमहूरी हुकूक से वाकिफियत हासिल करें, दिया पैगाम। रुद्रुड मंडल की अकबर नगर में तेंदुए की हलचल, गांव की अव्वाम में खौफ की लहर, महकमे जंगलात की जानिब से कार्रवाई का आगाज। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनजर बोधन मस्जिद उमर फारूक की जानिब से 21 सितंबर को 19वां जलसा इस्तक़बालिया मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शानदार पैमाने पर इनेकाद, अव्वाम से शिरकत की अपील। टीएसआरटीसी के चेयरमैन की हैसियत से आज रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी के 1 साल मुकम्मल, इनकी 1 साल कारकर्दगी पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। आज के लिए फिलहाल इतना है, इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।